কংগ্রেসকে পরাজয় ঘটিয়ে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জিদের নেতৃত্বে যেদিন সিপিএমকে ক্ষমতায় এনেছিল, প্রথম 10 বছর জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের অনেক কাজ করেছিল। কিন্তু যত ক্রমশ ক্ষমতার লংজিভিটি বাড়ে, যত তিনারা ক্ষমতায় রেকর্ড সৃষ্টি করে সপ্তমবারের পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করে, তখন দেখা যায় তারা পুলিশ আর সরকার মিলে প্রত্যেকটা থানায় থানায় লোকাল কমিটির সম্পাদক আর থানার ওসিগুলা আজকে তারা মানুষের উপরে জুলুম অত্যাচার নির্বিচারে করতে থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুযোগ নিয়ে বাংলার অগ্নিকন্যা রূপে তিনি কখনো কুচবিহার, কখনো হরিহরপাড়া, কখনো জলঙ্গিতে পদ্মায় বাস পড়ে গেলে ছুটে যেতেন। কিন্তু আজকের নেত্রী, আজকের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, মুখে তিনি বলেন মা মাটি মানুষের নেত্রী, মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না, মাটির সঙ্গে তিনার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি সবসময় তার দলের ক্যাবিনেটের সদস্যদের সঙ্গে পর্যন্ত 2 মিনিট কথা বলার তিনার সময় নেই। তার দলের নির্বাচিত এমএলএ ছিলাম আমি। 2রা মে 2021 আমি কাঁদি সাব ডিভিশনের, আজকে যাকে তৃণমূলের নেতা করে রেখেছে, সেই অপূর্ব সরকারের থেকে দলের ভেতরে অনেক বিরোধিতা, দলের 2জন ব্লক সভাপতি তৃণমূলের, আজকে যে ভরতপুরে ক্যান্ডিডেট হয়েছে আজহারউদ্দিন সিজার, সেদিন সে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছিল। আজকে যে মুর্শিদাবাদের এমপি আবু তাহের খান, সেদিন সে জেলার সাংগঠনিক সভাপতি ছিল। আমার বিরুদ্ধে 12টা প্রধানের মধ্যে তৃণমূলের 9টা প্রধান আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ওই আজহারউদ্দিন সিজার আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর ওই নূর আলম ভরতপুর 1-এর সভাপতি আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কিন্তু হুমায়ুন কবির জনগণের নেতা, তাই এত বিরোধিতা সত্ত্বেও 43,383 মার্জিনে নির্বাচিত হয়ে বেলা 1টার মধ্যে কাঁদি রাজ কলেজ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছিলাম। আর ওর সাথে আজকে এখানে গত 3 দিন আগে রাজ্যের যুবরাজ, যিনি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে যিনি 100টা পুলিশের বেষ্টনীতে কালীঘাটের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেন, তিনি এখানে এসে বক্তৃতা দিতে এসে বলছে তার দলের মাত্র 5,000 কর্মী নিয়ে একটা জনসভাকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না। এদের ঘরে ঘরে লড়াই, যত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তাই নিয়ে চেয়ার ভাঙাভাঙি। তাকে বলতে হচ্ছে যে নওদা কেন্দ্রে নাকি সাইনা মমতাজ প্রার্থী না, নওদা কেন্দ্রে নাকি অভিষেক নিজে প্রার্থী। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমি আগামী দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নওদা কেন্দ্রে ভোটে হারাবো। 4 মে 70,000-এর মার্জিনে এই নওদা কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুমায়ুন কবিরের কাছে ভোটে হারতে হবে। কারণ তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন সাইনা মমতাজ প্রার্থী না। হাবিবকে বলেছে তুমি সাইনা মমতাজকে পছন্দ না, ঠিক আছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নওদায় প্রার্থী। তাই ইনশাল্লাহ অভিষেককে নওদা কেন্দ্রে আমি 70,000 ভোটে হারাবো। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে আছেন তো? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আমার জনতা উন্নয়ন পার্টি, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেবের মিম পার্টি, ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। এবারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন মিম পার্টির অবজারভার
পশ্চিমবাংলার আদিল সাহেব আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। মিম পার্টির অবজারভার। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हिंदुस्तान की मजलूमों की आवाज आपके बंगाल में आपकी उभरती हुई आवाज हुमायूं कबीर साहब के साथ इस मंच पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच हैं। आप तालियों से अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल करो। आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं? ममता को हटाना है, मोदी को जवाब देना है, दोनों से हिसाब लेना है। आपका लीडर हैदराबाद से चलकर आपके लिए आया है, इस बंगाल की सरजमी के लिए आया है और अपने भाई हुमायूं कबीर साहब के साथ आपका कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे बंगाल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जेयूपी को कामयाब करना है। नौजवानों, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपके इलाके की बदहाली हुई है। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी आप जाइएगा तो मालदा का, मुर्शिदाबाद का लोग सबसे ज्यादा घर छोड़कर नौजवान अगर जाता है तो इसी मिट्टी का जाता है। पूछिए ममता बनर्जी से कि अभिषेक बनर्जी धूप कब आपके बीच धूप के बिना एसी के नहीं चलता है, लेकिन आप रास्ते भर आपका एक ही नारा था कि आप अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हुमायूं कबीर साहब के साथ देखना चाहते हैं। आप कामयाब करिएगा ना। हमने अभी सीमांचल में बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 5 एमएलए जिताया, उसका रिकॉर्ड तोड़ना है ना। बिहार का रिकॉर्ड तोड़िएगा। महाराष्ट्र में भी हम जीत कर आए हैं। अभी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के हर जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती है। उसके बाद हम तेलंगाना में जीते हैं। तेलंगाना का निजामाबाद हो, करीमनगर हो, जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ी वहां जीते। अब बंगाल के लोग जिताइएगा ना एमआईएम को। आपका लीडर आपके बीच है, याद रखिए। इस बार आपको मौका है, इस बार आपको अल्लाह ने मौका दिया है और आपके साथ आपका इलाके का बंगाल का टाइगर हुमायूं कबीर साहब भी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। कामयाब कराना है ना। किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। परिवर्तन होवे, ममता हटवे, मोदी हारवे। इस बार अपना पतंग को भी उड़ाना है और सीटी छाप जो हुमायूं साहब का है, हुमायूं साहब को पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा वोट से जिताना है। जिताइएगा पक्का? बैरिस्टर साहब के सामने वादा कर रहे हैं पक्का? जीत का माला पहनवा दे। जीतेगा हुमायूं साहब सबसे ज्यादा वोट से। ममता बनर्जी से भी ज्यादा वोट से जीतना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी से भी ज्यादा जीतना चाहिए, पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा वोट से जीतना चाहिए। तो एमआईएम और जेयूपी का कैंडिडेट हुमायूं कबीर साहब जीतना चाहिए। इंशाल्लाह जिताइएगा। दोस्तों, लीडर आपके बीच है, बस वक्त का ख्याल करना है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तभी जाकर चमन में होता है दीदावर पैदा। आपके बीच आपका अपना लीडर, आपका हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म होता है, सबसे पहले अगर कोई आवाज निकलती है तो दारुस्सलाम से निकलती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निकलती है। हम चाहेंगे तालियों से आप अपने लीडर, उन्हीं को बुलाना है ना, पूछ लीजिए सर को बुलाएं, सर को बुलाएं ना। हेलो। दोस्तों, अब आपके बीच आपका अपना महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तालियों से इस्तकबाल कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया,
देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम,